भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले वृषभानु आज चिंतित अछंती जे प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करी जो कन्याटी को प्राप्त कले से कन्याटी आज जड़ हो जाइछि, ना खाऊची ना पीऊची ना कथा कहूची, से केवल गोटे बिछणार शोईकी रही धीरे धीरे बड़ होउची सत, हेले ये सब अलौकिक कथा कहीं कौटी मध्य देखी नाहांती। तेणु एक कथा चिंता करुछंती। सही समय नारद जेतेबेले कहउछंती जे मु तुम कन्या को भल करदेवी, हेले समस्त को एठी निरोला करने को पड़ो, कहीं जमीती आखपाख को न आसती। तेणु से कथा मध्य वृषभानु आज करिसंती जे समस्त को आज विदा कर देइसंती, गोटे जीव जंतुटे मध्य नाहांती। तेणु आज नारद चिंता करुछंती माँ लक्ष्मी सहित वार्तालाप करने को पड़ो, कहीं माँ एमिति जड़ ही रही। तेणु जेतेबेले समस्ते आज चली जाइछंती, सेठी जीव जंतुटे मध्य कहीं नाहांती। सेतेबेले माँ कमलिनी पाखरे प्रार्थना करुछंती, नमस्ते तु महामाई श्रीपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। अनेक प्रार्थना कला परे आज माँ संगे संगे उठिकी बसी पड़िले। नारद प्रार्थना शुणी जोग भांगी देले आउ नारद को चाहिदेले। सेतेबेले नारद कहउछंती माँ ये की रूप माँ, कहीं रूप, ता छड़ा जदि अखिया अपिया एमिति रहिबे ताहले ये लोक माने कौन भाविबे, आपणकर ये अवस्था कहीं आपण कहीं एमिति जड़ होइकी रहिछंती, ना खाउछंती ना पीउछंती ना कथा कहउछंती, ये सब कहीं माँ। जेतेबेले नारद पचारुछंती माँ लक्ष्मी की, सेतेबेले माँ लक्ष्मी कौन कहउछंती, नारद बोइले किंपा ए रूप तू हेलु, कारी सहित किंपा समस्या न कलु, काहारी सहित किंपा समस्या न कलु, काहारी सहित किंपा समस्या न कलु, आहार तुही न भक्षु केवल कारण, निराहार रे के ममते बंचु तुई दीन, निराहार रे के ममते बंचु तुही दीन, निराहार रे के ममते बंचु तुही दीन। नारद वचन शुणी बोलती राधिका, तुम्भे के ममते जानिन ओइल एका, तुम्भे के ममते जानिन ओइल एका, तुम्भे के ममते जानिन ओइल एका। तेणु जेतेबेले नारद पचारुछंती कहीं माँ ए रूप कहीं, सेतेबेले माँ कहउछंती हे नारद तमे कहीं एका आसीछ मते कह आगे, प्रभु केड़े मायाधर, मते कहिले तुमे जाओ, तुमे आगे जन्म हो जाओ, आउ मु जाई जन्म नेबी, हेले मो प्रभु एपर्यंत जन्म नहीं नाती, ताले संसार रे मु कहा को देखिबी, आउ ए संसार रे मो स्वामी को बिना, मो पति को बिना, मो प्रभु को बिना मु केमिति भोजन करि परिबी, आउ कहा मुह को मु चाहि परिबी, जे पर्यंत मो प्रभु न आसीचंती, मो प्रभु जन्म न होइचंती, से पर्यंत मु कहा को भी चाहि परिबिनी।
कहा सहित कथा हो पारिबिनी। आउ जो दिन मु शुणिबी जे प्रभु जन्म मोर नहीं सारी, प्रभु आसी सारी मर्त्य को, से दिन मु कथा कहबी, से दिन मु चलिबी, से दिन मु सब किछि करिबी। तेणु तमे कहीं एका एका आसिल मो प्रभु को साथी न आनी तमे एका कहीं आसिल। जेतेबेले क्रोध करुछंती माँ सेतेबेले नारद कौन कहउछंती, श्रीकृष्ण जन्म न हुणु एही गोपपुरे, एही गोपपुरे आग करी मते पठाइले चक्र धरे, मते पठाइले चक्र धरे। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद। पहिले मंचरे आम्बे जनम लभिबु, आम्बे जनम लभिबु, नंद घरे जाई बाल कालरे रहिबु, जाई कालरे रहिबु, नंद घरे जाई बाल कालरे रहिबु, जाई कालरे रहिबु, नंद घरे जाई बाल कालरे रहिबु, जाई कालरे रहिबु। सेठारे करिबु 8 वर्ष जल केली, आग करी मते पठाइले बनमाली, केते काल मुई रहिथिब एठार, रहिथिब एठार, आजी जाए कि पाई नइले दामोदर, इले दामोदर। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद। तेणु हे नारद, प्रभु किड़े मायाधर मते कहिले तमे जाओ वृषभानु गृह रहिबो, आउ मु जाई पहुँचबी, आउ मु पहुँचला परे तुम पाखकु जीवी, से गोपपुरे रहिबी। हेले एते दिन आसी हेलानी एपर्यंत प्रभुंकर देखा नाही, प्रभु एपर्यंत आसिलेनी, तमे काहीकि आसीछ? जे पर्यंत प्रभु न आसीछंती, ए मुहूर्तरे जन्म न नेइछंती, से पर्यंत ना मु खाइबी, ना पीबी, ना शोइबी, ना कथा कहिबी। तमे चली जाओ नारद, मु एमिति जड़ अवस्था पड़ी, आउ एमिति पड़ी रही, जो दिन शुणिबी जे मो प्रभु मर्त्य जन्म नेलेनी, से दिन मु निश्चित भाव में कहूँ मु चलिबी, कथा कहबी। तेणु ए कथा शुणी आज नारद कहउछति, माँ क्रोध करनी, माँ क्रोध करनी, प्रभु ए संसार अधर्म को विनाश करिबा पाई, समस्त देवता मानकर कष्ट को लाघव करिबा पाई, समस्त जीव जगतर कष्ट को लाघव करिबा पाई, मुनि ऋषि मानकर दुख को लाघव करिबा पाई प्रभु ए मर्त्य को आसी सारिलेनी। माँ जाकि देवकींकर अष्टम गर्भरे से वर्तमान बढ़ुछंती, प्रभु देवकी माँकर अष्टम गर्भरे बढ़ुछंती। माँ आउ किछि दिन परे भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे प्रभु जन्म हेबे, आउ जन्म मात्रे संगे संगे सी आपण पाखक चली आसबे। माँ यही गोपपुर को आसबे, आउ गोपपुर को आसिला परे तुम सहित निश्चित देखा करिवे, तुमको प्रथमे से देखा करिवे। तेणु माँ जमा भी चिंता करनी, खूब शीघ्र आसुछंती प्रभु, जाकि माँ देवकींकर अष्टम गर्भर संतान रूपरे वसुदेव ताकू आनी छाड़िकी जीव ए गोपपुर रे। ए कथा शुणी आज माँ खुशी हो जाइछंती। देवकी गर्भरे रही लेडी वासुदेव, आउ मने किछि तुम्बे न कर गो खेद, आउ मन किछि तुम्बे न कर गो खेद, आउ मन किछि
କିଛି ତୁମ୍ଭେ ନ କର ଗୋ ଖେଦ। ଏବେ ବାଳିକାର ଭାବ ଛାଡ଼ସି ଗୋ ମାଏ ଶ୍ରୀମୁଖେ ବୃଷଭାନୁକୁ କହସି କଥାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ମା ଏବେ ଏବେ ତ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କର। ପ୍ରଭୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଦେବକୀଙ୍କର ଉଦରରେ ବିରାଜମାନ କଲେଣି। ଏବେ ତ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ କ୍ରୋଧ କରନି ମା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ସାରିଲେଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଆଉ ଦେବକୀ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସିଏ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆଜି ଆଜି ମା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଧା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛ ନାରଦ, ସତ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜନନୀ, ଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର କଥା କ'ଣ ନ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, କାହାକୁ କିଛି କଥା ନ କହିବେ, ଗୋଟିଏ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି, ବୃଷଭାନୁ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଗୋଟେ କଅଁଳା ଶିଶୁର କଥା ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ଶିଶୁଟିଏ ତା'ର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବୃଷଭାନୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ବାପା ମା' ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରନା ମା, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନା। ତାଙ୍କର ବା କି ଦୋଷ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ଚେତନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମା, ଏବେ ଚେତନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଚେତନାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଗଲେଣି, ଏଥର ଚେତନାକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବାଳିକାର ଭାବ ଛାଡ଼ସି ଗୋ ମାଏ ଶ୍ରୀମୁଖେ ବୃଷଭାନୁକୁ କହସି କଥାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେବେ ସିନା କୃତାର୍ଥ ହୋଇବ ତାର ଦେହି, ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ସେହି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ସେହି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ସେହି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନାହିଁ। ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେ ମିଳିଅଛ ଆସି, ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ପାଶରୁ କଷ୍ଟ ନୃପଶି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଉତାନ ଶୟନ ଏବେ ଛାଡ଼ ଗଜନନୀ, ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଆଗ ଗୋସାମଣି। ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଆଗ ଗୋସାମଣି, ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଆଗ ଗୋସାମଣି। ତେଣୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲେଣି, ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପିତା ବୃଷଭାନୁଙ୍କର କଥାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସତରେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଚେତନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଡ଼ରୁ ଚେତନା ରୂପକୁ ଆସି ଆଜି ମା ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କବାଟ ଫେରି ନାରଦ ହୋଇଲେ ବାହାର,
ডাকନ୍ତି আস এ বৃষ ভানু নূপবর। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। আগরে চালু অছন্তি ব্রহ্মাଙ୍କ কুমার, তাଙ୍କର মহিমা কিଏ କହିବ মুখর। ତାଙ୍କର ମହିମା କିଏ କହିବ ମୁଖର, ତାଙ୍କର ମହିମା କିଏ କହିବ ମୁଖର। ଶ୍ରୀପୟରେ ଚାଲନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମତ ଗଜର ଗମନ ପଡ଼ଇ ମନରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଶ୍ରୀହରି ଘରଣୀ, ତାର ମୁଖ ଦେଖି ମୋ ଯିବେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ। ତାର ମୁଖ ଦେଖି ମୋ ଯିବେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ, ତାର ମୁଖ ଦେଖି ମୋ ଯିବେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଭୂମିରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଭୂମିରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଧରଣୀ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛି। ଧରଣୀ ରାଣୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଜ ଗମନି ଚାଲି, ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଜ ଗମନି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ଏ ସାରା ସଂସାର ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଆଖିରୁ ଆଜି ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ସେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ରାଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବ ଆସ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲ, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ସେତେବେଳେ ଧାଇ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଥାଇ ଦେଖିଲେ କନୁର ପରାଣ, ବେନି ହସ୍ତେ ଧରି ନେଲେ বসাই কাখেণ। বেনি হস্তে ধরি নেলে বসাই কাখেণ, বেনি হস্তে ধরি নেলে বসাই কাখেণ। নিস্তরিলি বলি মনে আনন্দ লভিলা, কোটিয়ে লক্ষ্মী তাকু প্রাপ্ত হইলা। কোটিয়ে লক্ষ্মী তাহাকু প্রাপ্ত হইলা, কোটিয়ে লক্ষ্মী তাহাকু প্রাপ্ত হইলা। তেণু যেতেবেলে কন্যাটি ধীরে ধীরে চালি চালি আসুଛନ୍ତି, নারদ ডাকুଛନ୍ତି হে বৃষভানু দেখিব আস। তেণু বৃষভানু যেତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ଜଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ନା ଖାଉଥିଲା, ନା ପିଉଥିଲା, ନା ଶୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜଗମନି ଚାଲିକି ଦେଖି ଆଜି ଯେମିତି ଏ ସାରା ସଂସାର ଆଜି ମଥା ନତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ଦେଖି ଆଜି ବୃଷଭାନୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟା ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ରାଧାକୁ ଆଜି କୋଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଏ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଏ ଯେଉଁ ଲହରୀ ଯେମିତି ଖେଳି ଯାଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଜି ବୃଷଭାନୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଖୁସିର ଲୁହ ବହିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୃଷଭାନୁ, ତୁମ କନ୍ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିକି ମୁଁ ଭଲ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ନାରୀ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତୁମେ ପାଇଛ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ପାଳୁଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଖୁସିର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ଏଥର ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଯିବି।
तेणु वृषभानु नारद को विदाय दौरान एते कई मुनि मन दंडरे चढ़िले वृषभानुर पुररु अंतर्धान हेले वृषभानुर पुररु अंतर्धान हेले वृषभानुर पुररु अंतर्धान हेले अमरपुर रे जाई होइले प्रवेश सबु चरित कहिले देवतांक पास सबु चरित कहिले देवतांक पास सबु चरित कहिले देवतांक पास गोपर 16 सहस्र गोपालुनी छंती तांको भक्ति समान नाही काई पृथ्वी तांको भक्ति समान नाही काई पृथ्वी तांको भक्ति समान नाही काई पृथ्वी तांको भक्ति की देवताए नुहे सरी गोपी मानकर स्वामी हेबे नरहरि गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज नारद विदाय नहीं वृषभानुपुर विदाय नहीं चली आसिले स्वर्गपुर को। तेणु स्वर्गपुर समस्त देवता माने अपेक्षा करी रही नारद जाइथिले से कौन एपर्यंत आसिलेनी किसी खबर आनिलेनी। तेणु समस्त देवता माने अपेक्षा करी रही जिते नारद पहुँचिले नारद को देखि कौन कहउछंती देवता माने सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय 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 राधा गोविंद राधा गोविंद जय 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 राधा गोविंद।